Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah dari rumah. Kita bersyukur Allah yang Maha Kasih masih memberi kesempatan, menganugerahkan kesempatan kepada kita untuk datang beribadah, menyembah dan memuliakan kita. Mari memuliakan Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri mulai ibadah kita. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Allah kita begitu agung dan mulia. Kita bersyukur karena Allah begitu mengasihi kita sebenarnya yang kita tidak layak. Oleh karena itu dengan penuh syukur kita agungkan dan muliakan Allah. Kita naikkan pujian, ku agungkan Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh hati memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan mulia mengatasi bumi, Kau ditinggikan dari segalanya. Tuhan mulia mengatasi bumi, Kau ditinggikan dari segalanya. Ku puji Kau, ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Ku puji Kau, ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan karena Allah begitu mengasihi kita. Tuhan mulia mengatasi bumi, Kau ditinggikan dari segalanya.
mari kita berdoa. Kami sungguh ingin memuliakan dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang maha agung dan maha mulia. Kami yang tidak layak ya Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Bahkan Engkau mengundang kami ya Tuhan untuk hadir di hadirat-Mu, untuk datang menyembah dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan, kami sudah hadir. Kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Kami mohon pimpinan daripada Roh Kudus-Mu, agar sembah sujud kami ya Tuhan menyenangkan hati Engkau. Sembah sujud kami ya Tuhan, sungguh-sungguh ya Tuhan, kami rindu dan dekat kepadamu. Karena itu kami serahkan ya Tuhan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Engkau. Kiranya Engkau saja yang pimpin. Tatkala kami menaikkan pujian ya Tuhan, kiranya boleh Engkau nikmati, karena ingin kami memuliakan Engkau. Tatkala kami berdoa kepadamu ya Tuhan, dengarlah kami ya Tuhan, karena ini kami sangat rindu berkomunikasi, berbicara dengan Engkau. Tatkala kami mendengarkan firman-Mu, mampukan dan bisakan kami mendengar ya Tuhan. Dan kiranya Engkau tolong agar kami boleh merenungkan dan meresapinya di dalam hati kami. Bahkan kami mohon pimpinan dari para Roh Kudus ya Tuhan, agar kami boleh menggunakan apa yang kami tahu dan dengar sesuai dengan kehendak dan pimpinan-Mu, sehingga hidup kami ada hidup yang berkenan dan memuliakan Engkau. Ya Tuhan, inilah ibadah kami. Kiranya boleh menyenangkan dan Engkau saja yang menikmati. Karena semuanya ya Tuhan kami kembalikan untuk kemuliaan nama Engkau. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang akan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat ke-24 sampai yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat ke-24 sampai yang ke-27. Apabila sudah menemukan, kita akan membacanya bersama-sama mulai dari ayat yang ke-24. Injil Matius pasal 7 ayat 24, 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jemaat silakan duduk. Dialah masing-masing kita mengambil waktu sejenak, renungkan dosa kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Berapa sering kita menyakiti hati Tuhan dan sesama kita? Berapa sering kita tidak taat kepada Tuhan? Bertobat dan mohon pengampunan Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan dan hanya Dia yang sanggup mengampuni dosa kesalahan kita. Firman Tuhan Amos pasal 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan.
Tuhan Yesus, inilah kami. Masing-masing kami sudah menyampaikan permohonan pengampunan daripada-Mu. Ya Tuhan, kami datang dengan seluruh keberadaan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami, tapi kami sering ya Tuhan justru menyakiti hati-Mu. Baik melalui perbuatan yang sengaja kami lakukan, maupun yang tanpa sengaja kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan, karena hanya kepada-Mu kami berharap pengampunan. Dan hanya Engkaulah yang mampu dan sanggup mengampuni akan dosa-dosa kami. Tuhan, inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Hidup kami ke depan ya Tuhan, kiranya Engkau saja yang pimpin, agar kami tetap berdiri dan berjalan di dalam jalan-Mu. Agar kami tetap selalu mengarahkan pandangan kami kepada Engkau ya Tuhan, dengan penuh pengharapan menyambut Engkau datang kembali. Ya Tuhan, kuduskan dan sucikan hati kami, agar di tengah-tengah kehidupan masyarakat kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh menyatakan terang-Mu ya Tuhan, dan boleh menjadi kesaksian bagi lingkungan kami. Karena kami percaya Tuhan, sebagai manusia kami butuh akan keselamatan yang Kau sediakan. Kami butuh ya Tuhan akan pengampunan-Mu. Tuhan, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi ampuni kami ya Tuhan, dan kuatkan kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Allah menganugerahkan keselamatan bagi kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bukan itu saja, bahkan Allah mengutus Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun hidup kita. Sepatutnya lah kita berterima kasih kepada Tuhan yang selalu memelihara kita dan selalu mendampingi kita. Kita menaikkan pujian, Tuhan terima kasih. Bersyukur kepadamu, anugerah besar telah Kau berikan. Ku puji Kau yang memanggil menuntunku, hingga ku lihat mulia-Mu. Roh Kudus, bakarlah hatiku, sentuh dan lembutkan selalu. Ubah dan murnikan seluruh hatiku, hidup baru oleh kuasa-Mu. Yesus, jadilah raja hidupku, senap diriku beri padamu. Oh Tuhan, ku mau selalu taat padamu, senap jiwaku memuji-Mu. Oh Tuhan, ku mau selalu taat padamu, senap jiwaku memuji-Mu. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah dengar, bisa dengar. Akan disampaikan oleh Saudari Widayanti Emanuela. Sebelumnya kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara Laudamus.
Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. 主内弟兄姐妹们，我们还没有听到以前，让我们做一个祷告。 Ubah dan murnikan kami ya Tuhan. 主啊，求你与我同在， Ajar kami untuk menjadi seorang pelaku, 帮助我们成为一个行道者， lebih daripada seorang pendengar. 过于成为一个听道者。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus 奉主耶稣基督的名， kami berdoa 我们祷告，阿 dan 门。 mengucap syukur. Amin. Dengar-dengar bisa dengar. 听听，能听吗？ Begitulah kalimat sarkas yang dilontarkan seorang ibu kepada anaknya yang nakal. 这一句很严厉的话是由一位母亲的口中发出来，她对她顽皮孩子说的。 Dengan menjewer telinganya, 她指着她儿子的耳朵， ibu ini mulai menatap lekat seraya menasehatinya panjang lebar. 她紧紧地盯着她儿子。
Katanya dengar, mana buktinya? 你说你已经听了，证据在哪里？ Bukankah situasi yang serupa juga seringkali terjadi kepada kita sebagai orang Kristen? 这种情况，身为基督徒，我们不是也时常经历到吗？ Sampai-sampai ada lagu seperti ini. 有一首歌这样说。 Boleh di next? Mau kemana? Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Ke gereja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Ke gereja. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu nggak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu nggak dijaga. Kutanya hari Senin kamu kemana? Kebaktian. Kutanya hari Selasa kamu kemana? Kebaktian. Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi korupsi kolusi terus jalan. Jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Jangan cuma rajin kebaktian, jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman agar nama Tuhan dipermuliakan. Ya, Bapak Ibu sadar atau tidak, 弟兄姐妹们，我们觉察到或者是否 pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tindakan menjadi bukti. 刚才他们所说的，我们的行动、行为成为我们的证据，有没有听到？ Tindakan menjadi bukti apakah seseorang mendengarnya atau tidak. 这个行为、行动成为一个人对他所听到的有没有反应？ Lagi pula seperti ada tertulis, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. 正如有写，就是说信心没有行为是死的。 Dan sebagai murid Kristus kita pun dipanggil untuk menjadi pelaku, bukan hanya pendengar. 我们被呼召成为主的门徒，我们是为了要行道，不单单听道。 Akan tetapi, bukankah mayoritas orang termasuk juga saya kerap kali menyerah kepada melakukan khotbah yang kita dengar? 但是对于大部分人，包括我们对于我们所听到的道，我们放弃遵行。 Bukankah rasanya mudah sekali untuk mendengar, berikanlah pengampunan kepada keluargamu? 我们不是很容易的听，你们要饶恕你们的家人。 Jadilah saksi. 你们要成为见证， Berkatalah jujur walau tidak nyaman. 虽然不舒适，你们要说诚实话。 Tetapi kenyataannya sangat sulit untuk melakukannya. 但是事实证明，我们很难做出来。 Dan pelaku firman sewajarnya akan terus menjadi pelaku di dalam segala aspek. 一个行道的人，应该是在他各方面，他能够行出他的道。 Karena pengertian akan kasih karunia Allah yang kita hidupi itu mencerminkan fondasi iman yang kokoh dari seorang murid Kristus. 因为我们对于神恩典的理解，成为我们基督徒坚固信心的根基。 Pertanyaannya, bagaimanakah kita sebagai murid-murid Kristus dapat menjadi pelaku, bukan saja pendengar? 问题是我们身为基督的门徒，怎样才能够行道，不单单听道？ Di saat kecenderungan hati kita itu kotor dan penuh dosa, 当我们的心倾向污秽和罪恶， bagaimanakah kita dapat menjadi pelaku firman yang benar?
我们怎能成为一个行道的人？ Bapak Ibu Saudara, menurut pencatatan Matius, 按照马太的记载， perumpamaan mengenai 2 macam dasar ini sebetulnya terletak di akhir khotbahnya di bukit. 2种根基的比喻其实是放在登心宝训的最后一段。 Sebelum berkata demikian, Yesus mengajar bahwa perumpamaan itu tidak dapat dilepaskan dari berita kedatangan kerajaan Allah. 之前耶稣教导，这个2种根基不能从神国降临分开。 Di dalam dunia yang jatuh ke dalam dosa, ia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. 在此已经跌进罪恶的世界，他来拯救罪人。 Akan tetapi hal penting yang perlu kita ketahui pun ialah keselamatan tidak bisa dilepaskan dari kesediaan orang yang mendengarnya untuk berbagian. 但是值得一提的是，我们要晓得救恩不能够从上帝所设计的新家庭，他们愿意成为成员而分开。 Karenanya hal menjadi pelaku firman berarti memahami. 因为成为一个行道者，要理解。 Yang pertama, yaitu tindakan sebagai bagian dari identitas diri kita. 第一，行为是我们身份的一部分。 Karena nyatanya khotbah di bukit tidak diawali dengan kiat-kiat. 因为登山宝训不是以密戒开始， Khotbah di bukit diawali dengan identitas yang benar. 登山宝训是以正确的身份开始。 Dalam seri khotbah yang di bukit, 在一系列的讲道中， Matius mencatatkan arti kebahagiaan sesungguhnya yang Yesus ajarkan. 马太记载父的真正的含义。 Nah, hal ini sangat menarik meskipun juga problematis bagi sebagian orang. 是非常吸引人，但对于一些人也成为了问题。 Karena pengajaran Yesus itu sepertinya membuat dunia betul-betul terbalik. 因为耶稣的教导好像使这个世界完全的颠倒过来。 Semua pengertian mengenai kebahagiaan, kebaikan, dan keindahan yang selama ini dikenal benar ternyata tidak demikian. 因为之前我们所知道的善、富和美的概念，我们以为是对的，竟然不是如此。 Karenanya pendengar menyadari bahwa ia mengajar mereka itu seperti orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. 所以听众接悟到耶稣教导他们，正像一位有权柄的人，不像他们的文士们。 Namun di sini Yesus juga tidak berhenti sampai kepada arti kebahagiaan. 但是耶稣不停止在父这个解释。 Yesus pun mengatakan, kamu adalah garam dunia, Maksudnya- kamu adalah terang dunia. 但是耶稣反而说：“你们是世上的盐，你们是世上的光。” Kata kamu yang disepadankan dengan garam atau terang itu menunjukkan bahwa perbuatan itu ialah identitas murid Kristus yang sebenarnya. 你们这个词和世上的光、世上的盐连在一起，表示你们在世界上要有行动，成为神的行动者。 Menjadi terang dan garam berarti berdampak. 成为光，成为盐，意思说给予影响。 Menjadi dampak berarti memberi pengaruh. 有影响就是你能够影响别人。 Memberi pengaruh tidak bisa tidak melibatkan tindakan. 要有影响力，你就要牵涉到行动。 Dan konsep yang serupa kita temukan di dalam perumpamaan yang barusan kita baca. 这也我们在我们刚才念的比喻中，我们能够看见。 Karena hal menjadi murid Kristus ialah menjadi pelaku firman. 因为成为主的门徒，就是成为一个行道的人。 Bapak Ibu Saudara, hari ini sayangnya tindakan yang bersesuaian dengan siapa kita itu seringkali tidak didasarkan pada apa yang Kristus nyatakan. 但是我们现在所过出的行动和身份，很可惜不是按照主耶稣所启示的。 Bagi Profesor Fir Gordon Child, setiap tindakannya itu justru didasarkan pada pekerjaannya. 一位叫做
Gordon 吉尔的教授，他的每一个举动都是基于他的身份。Child ialah seorang sejarawan, ahli bahasa, dan arkeolog. 他是一个历史学家、语言学家和考古学家。Ia telah berkontribusi cukup besar di dalam masa kehidupannya. 在他生前，他有做出很大的贡献。Bahkan ada 26 buku yang ia tulis. 甚至他已经写了26本书。Akan tetapi siapa yang tahu bahwa di dalam hatinya ia tidak merasa demikian. 但谁晓得他在他的心里不觉得这样。19 Oktober 1957. 1957年10月19日， saat ia pergi untuk mendaki, 当他去爬山， ia memutuskan untuk bunuh diri di sana. 他决定在哪里自杀。 James Sussman dalam bukunya mengatakan bahwa James Sussman 在他的书里指出， Child mengakhiri hidupnya ketika dia menyimpulkan kalau tidak ada kontribusi diri yang lebih berguna di dalam pekerjaannya. 吉尔德结束他的生命，是因为他觉得他在他的工作上不能再做出更好的贡献。 Sebuah kisah tragis dan pilu setidaknya memberitahu kita bahwa tindakan tidak bisa dilepaskan dari identitas. 这个悲惨和令人心酸的故事，至少给我们看见我们的行为不能和我们的身份脱节。 Apa yang Child kerjakan itu melekat dengan identitasnya sebagai seorang arkeolog. 接着所做的是他以他的考古学家而做。 Saat tidak ada hal yang bisa dia kerjakan, ia rasanya kehilangan seluruh identitasnya. 当他觉得他不能再做别的事，他没有更有贡献，他就觉得他的生命没有意义，他没有身份了。 Akan tetapi Allah mengatakan bahwa kita adalah pelaku firman. 但是上帝说，我们是一个行道者。 Kita bukan karir, kita bukan pekerjaan, kita bukan kepribadian, kita bukan pencapaian kita. 我们不是我们的事业、我们的工作、我们的个性、我们的成就而定。 Allah menyatakan bahwa kita adalah pelaku firman, sehingga pekerjaan kita ialah melakukan firman. 但是上帝说，我们是行道的人，所以我们的工作就是行道。 Karena itu hal menjadi pelaku firman ialah hidup sesuai dengan identitas yang Allah telah nyatakan. 所以，身为一个行道者，我们我们的身份是照做上帝所启示的。 Identitas yang salah menghasilkan tindakan yang salah. 错误的身份会导致错误的行动。 Namun identitas di dalam Kristus dan kebenaran yang dinyatakannya 但是在基督里的身份和他所显示的真理， sewajarnya justru menghasilkan gaya hidup, kecenderungan dan kebiasaan yang berpadanan dengan firman. 应该是使我们有对的生活方式、我们的倾向和我们的习惯。 Masalahnya, 问题是， apakah status orang Kristen itu telah dinyatakan atau diwujud nyatakan di dalam tindakan? 我们在我们的日常生活中是否已经以我们基督徒的身份来实行出来， Ataukah sebatas tanda pengenal? 或者只是身份证罢了？ Apakah dengan menjadi orang Kristen itu hal tersebut membuat kita sangat berhati-hati di dalam setiap aspek kehidupan kita supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain? 是否身为一个基督徒，我们在我们的生活里，我们非常谨慎，使我们不至于成为别人的绊脚石？ Apakah dengan menjadi orang Kristen itu kita telah berlaku jujur dan hidup kudus di hadapan Tuhan? 身为一个基督徒，我们是否诚诚实实的在主里活出接近的生活？ Apakah dengan menjadi orang Kristen sekaligus pelayanan kita tetap mengutamakan Allah? 我们作为一个基督徒，也成为一个仆人，我们是不是把上帝放在首位？ Yang kedua, 第二， hal menjadi pelaku firman itu berarti melihat bahwa tindakan adalah dedikasi diri. 我们的行动是我们把自己摆上。 Jika kita melihat lagi perumpamaan tadi,
如果我们再看刚才的比喻， Di masa itu di Palestina seorang tukang bangunan yang baik 在当时在巴勒斯坦，一个好的建筑工人， otomatis akan mendirikan rumah yang jauh dari tempat jalan air. 他一定会选择一个地图是远离水道， Karena jika Palestina mengalami perubahan iklim yang drastis, 因为当巴勒斯坦面临一个激烈的气候改变， seperti hujan disertai angin ribut ataupun kenaikan air, 好像有狂风暴雨、水涨， hal itu dapat merobohkan rumah-rumah. 那会使房子倒塌。 Karena itu seorang tukang bangunan memerlukan kesiapan dan usaha. 所以，一个建筑工人他有好好的预备， Untuk memilih dan meninjau mana tanah yang baik. 他要选择那个地图是好的。 Dan nyatanya tukang bangunan itu bukannya tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. 他们其实不是不知道他们所要面临的， Karena iklim tersebut bukan sesuatu hal yang baru yang mereka perlu pelajari. 因为气候不是一件新的东西，他们要学习。 Akan tetapi perlu bagi tukang bangunan itu untuk memberi diri. 但是建筑工人他要给予自己， Mereka perlu mempertimbangkan, mereka perlu mencari tahu, mereka perlu mengamati dan mengerjakan apa yang baik. 他们要考虑、探讨、观察和做对的事。 Demikianlah perumpamaan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan sewajarnya perlu atau memerlukan kesediaan untuk memberi diri. 所以正确的行动应该是那个人要把自己摆上。 Artinya seorang pelaku tidak bisa hanya mengetahui. 所以一个行的人不单单是知道罢了， Tetapi perlu kesediaan untuk membayar harga. 但是他愿意付出代价， Rela mengorbankan tenaga, 愿意牺牲他的体力、 pikiran, 他的思想 dan waktu 和他的 untuk 时间， mengerjakan 能来做， dan menghidupinya. 能来活出来。 Tindakan bukan saja mencari tahu apa yang baik, 行动不单单是找什么是好的， melainkan sikap hati yang siap untuk memberi diri. 而是新的心态要愿意把自己摆上。 Bapak Ibu Saudara, baru-baru ini kita cukup dikejutkan dengan sebuah berita 最近我们被一个新闻所震撼， Berita mengenai Eril, anak dari Ridwan Kamil yang menghilang ketika berenang di sungai di Swiss. 就是 Ariel Ridwan Kamil 的儿子，当他在瑞士游泳的时候失踪了。 Kabarnya Eril menghilang di sungai dan ia terseret arus. 据报道，他是因为被水流所冲走。 Tapi dari sekian banyak berita yang memilukan, 但在这众多的消息里， ada sebuah tweet yang berkata demikian. 有一个 tweet， 他这样写道： Seorang ayah sendirian menyisir sungai mencari anaknya yang tak kunjung pulang. 一位父亲他原作和独自一人找他不归家的孩子。 Seorang ayah yang sering membawa kabar bahagia itu sedang bersedih. 这位时常带来快乐的消息，现在正在悲伤。 Menanti anaknya yang tak kunjung ditemukan. 他正在等他没有被寻找到的孩子。 Seorang ayah itu adalah Kang Ridwan Kamil. 他就是刚 Ridwan Kamil。 Hari itu sebelum mereka kembali ke Indonesia, 那天当他们还没有回到印尼， terakhir kalinya Ridwan Kamil mencari anaknya yang hilang. 最后一次 Ridwan Kamil 找寻他的孩子。 Tidak bisa bagi seorang Ridwan Kamil untuk berdiam diri berpangku tangan. 他不能够袖手旁观， Walaupun berbagai metode telah dan tengah dikerahkan dan walau sepertinya terlihat bodoh, 虽然他使用各种的方式，看来是愚蠢了， Ridwan Kamil tetap turun tangan untuk menemukan anaknya. 但是 Ridwan Kamil 仍然动手寻找他的儿子。 Dengan menenteng sebilah tongkat kayu, 他带着一个木杖，
Ia menyusuri sungai itu seorang diri. 他独自一人沿着河一直走， Dengan tujuan untuk menemukan anaknya, 要寻找他的儿子。 ia memberikan diri sepenuhnya untuk mencari anaknya. 他完完全全的把自己摆上了。 Dengan tujuan itu, pemberian diri juga tidak bisa tidak melibatkan tindakan. 所以把自己摆上也要牵涉到一个行动， Dengan mengorbankan waktu dan juga tenaga, 要牺牲时间和体力。 pemberian diri itu perlu melibatkan tindakan. 所以把自己摆上，要包括这个行动。 Karena itu hal menjadi pelaku firman ialah 所以成为一个行动、行道的人， berani untuk membayar harga betapapun sulitnya melakukan firman tersebut. 他要勇敢的遵行上帝的道，不论有多困难。 Pertanyaannya bagaimana dengan kita? 问题是我们怎么样呢？ Sebagai murid Kristus ataupun orang Kristen, apakah yang dikatakan dedikasi diri itu melibatkan tindakan? 我们身为一个基督的门徒，或者是基督徒，我们的行动，我们的委身，我们的把自己摆上，是不是也有行动行为？ Apakah dengan mengatakan saya mengasihi Allah, 是不是我们说我爱上帝？ lantas hal itu membuat kita ingin selalu mendengar firman, mendekat kepadanya? 我们要时常喜欢听主的话。 Apakah dengan mengatakan saya ingin menyenangkan hati Tuhan, 是不是我们说我要讨主的喜悦？ hal itu membuat kita mengambil keputusan untuk terlibat di dalam pelayanan walaupun melelahkan? 我们就接着要参与侍奉，虽然有时使我们很疲倦。 Apakah dengan mengatakan bahwa saya manusia berdosa, 是否我们说我们是一个罪人？ hal itu membuat kita ingin terus dikoreksi, diproses, dan dimurnikan oleh Tuhan? 我们是否愿意被主所纠正、处理、洁净？ Karenanya bukankah nyatanya kita lebih sering mengetahui, mendengar, dan merenung? 我们不是更容易听和思想， Tetapi berkata tidak apabila semua itu memakan waktu dan menguras tenaga. 但当这一切都要花费我们的时间和体力，我们就说不。 Yang terakhir, hal menjadi pelaku firman, yaitu 最后成为一个行道的人， memahami bahwa tindakan didasari oleh kasih karunia Allah. 就是我们理解到我们的行为行动是基于上帝的恩典。 Dalam perumpamaan yang kita baca tadi, keduanya sebetulnya tahu kalau mereka itu tukang bangunan. 他们在刚才我们念的比喻里，他们都知道他们是建筑工人。 Mereka pun tahu kalau tanah dan iklim adalah pertimbangan yang penting untuk mendirikan rumah. 他们知道地土和气候是他们要好好的考虑。 Akan tetapi keduanya tidak memutuskan hal yang sama. 但是这两个人没有做出一个决定，同样的决定。 Dan disinilah Yesus mengatakan bahwa seorang tukang bangunan yang meletakkan dasar pada batu, itulah yang benar dan yang baik. 耶稣指出，那个把房子盖在磐石上的，就是一个对和正确的工人。 Pertanyaannya kenapa? 问题是为什么呢？ Karena Yesus sedang berbicara mengenai fondasi. 因为耶稣正在提到根基。 Hanya mereka yang mendirikan di atas batu, mendasarkan bangunannya pada dasar yang kokoh. 就他们把房子盖在磐石上，能够坚固。 Karenanya seperti hanya mendirikan di atas batu, menjadi pelaku firman juga bicara soal fondasi. 关于这件事，我们也是牵涉到我们的行动要建在一个坚固的磐石上。 Itu dasar yang kokoh dari tindakan. 就是我们行动的磐石的根基。 Artinya menjadi pelaku firman bukan berarti mendasarkan perbuatannya sekedar dapat diterima masyarakat
这个行道的人不是他只是限于他所做的能够被社会所接受。 Menjadi pelaku firman berarti mendasarkan perbuatannya pada kasih karunia Allah. 但是他把他所作所为建立在上帝的恩典之上。 Dengan demikianlah murid Kristus yang kokoh dapat berdiri di tengah tantangan dan pergumulan. 只有如此，神的基督的门徒在挑战和挣扎中，他们能够站立得稳。 Bapak Ibu Saudara, Yeri Pati Nasarani pernah berkata, Yeri Pati Nasarani 曾经说过一句话。 jika gua atau saya cinta kepada Tuhan, saya juga harus mencintai apa yang Tuhan cintai. 如果我爱上帝，那么我也应该爱上帝所爱的。 Sebuah ungkapan yang mendalam dari seorang pendeta yang telah mengenal kasih karunia Allah. 有含有深意的句子，是从一个牧师的口中说出来的。 他已经认识了主的爱，主的恩典。 Namun tidak tahukah kita bahwa ia dulunya adalah seorang pecandu narkoba? 但是我们知道吗？他之前是一位吸毒者。 Seorang anak dari pelatih dan salah satu pemain sepak bola legendaris Indonesia, Roni Patinasarani. 他是Roni Patinasarani 的儿子。Roni Patinasarani 是印尼传奇的足球运动员和教练。 Ia menghadapi kecanduannya yang tidak mudah untuk diselesaikan. 他上瘾了，不容易解决。 Sejak Yeri ada di bangku sekolah, 当他还在学生时期， ia telah menjadi seorang pecandu narkoba. 他已经吸毒了， Hidupnya makin hancur 他的生活毁了。 karena adiksinya sampai-sampai ia terlilit hutang. 因为他上瘾，他有很大的一笔债。 Ada masa di mana ia ingin menyerah dan bunuh diri. 有一段时间，他要放弃了，他要自杀。 Suatu waktu dia meminum racun 有一天，他复读， sambil berharap dia tidak bangun lagi. 他期望他不再醒来。 Tetapi Allah yang penuh kasih itu menjaganya. 但是充满爱的上帝保守他， Sehingga ia ternyata hanya tidak sadarkan diri 他只有 selama 1 hari. 他只有昏迷一天， Dan dia baik-baik saja. 没有发生什么事。 Di masa-masa itu ia menyadari bahwa Tuhan tidak melepaskannya. 在那段日子，他接悟到上帝没有放弃他， Karena banyak cara bagaimana Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya. 因为上帝用各种方式来表示、展示他的爱。 Karena itu ia berani untuk memutuskan berhenti menjadi seorang pecandu saat ia menyadari kasih karunia Allah. 所以，当他觉悟到上帝的爱，他勇敢地放弃吸毒。 Ia mengerti betul kasih itu sehingga ia dapat berkata, 他真正的理解上帝的爱， jika saya mengasihi Tuhan, 所以他说：“如果我真的爱上帝， maka saya akan mencintai apa yang Dia cintai. 我是应该爱上帝所爱的。 Karenanya hal menjadi pelaku firman ialah kesadaran untuk mengasihi apa yang Allah kasihi. 所以，一个行道的人，他要爱上帝所爱的。 Karena di saat dosa menjadikan kita kehilangan identitas, 因为当罪恶使我们失去了我们的身份， kehilangan hasrat dan tujuan hidup, 我们失去了我们生活的目的和渴望。 tapi kasih karunia itu menjadikan kita hidup hanya bagi Dia. 但是恩典使我们能够为主而活。 Dan kebenarannya adalah untuk itulah Kristus datang. 这个真理就是当耶稣来到这个世界， Di saat manusia tidak dapat melakukan apapun lagi yang berkenan kepada Allah, 当人不能够无能为力的讨主的喜悦， Allah memampukan kita untuk memuliakan Dia. 主上帝给我们能力，是我们能够荣耀他。 Dan lebih lagi, semua hal ini bukan sekedar teori. 这一切都不是理论， Apa yang diajarkannya juga bukan hal yang mendatangkan keuntungan baginya. 他所教导的不是为他自身利益，
Ajarannya, apa yang diajarkan bukan ancaman kematian, 他所教导的不是死亡的威胁， tetapi sepenuhnya adalah kasih. 而是爱。 Kasih yang dinyatakannya juga melalui perbuatan, 这个爱是透过行动展示出来， yaitu ketika dia datang ke dunia, ketika ia mati, ketika ia bangkit, supaya kita yang percaya diselamatkan. 当他来到这个世界上受难、受死、升天，为了我们拯救我们。 Lagi-lagi perlu diakui bahwa melakukan apa yang berkenan bagi Allah bukanlah natur kita. 所以我们要承认，我们要讨主的喜悦，不是我们的本性， Tetapi inilah panggilannya bagi setiap kita. 但是这就是上帝呼召我们的。 Apakah saya mengasihi apa yang Allah kasihi? 我是否爱上帝所爱的？ Apakah kita sungguh mengasihi orang yang Tuhan percayakan untuk kita layani, seperti halnya Kristus mengasihi mereka? 我们是否爱那些主已经交托给我们的弟兄姐妹们？我们去爱他们。 Apakah kita dapat tetap teguh menyatakan kasih Kristus meskipun kita di dalam kondisi yang penuh tantangan dan pergumulan? 我们虽然处在挑战和挣扎之中，我们是否能够仍然展现出基督的爱？ Akhirnya hal menjadi pelaku firman berarti bertindak sesuai dengan identitas yang Yesus nyatakan. 最后一个行道的人，他要按照耶稣所启示的身份行事。 Hal menjadi pelaku firman berarti bertindak demi mendedikasikan diri, demi memberi diri. 行道的人，他是把自己摆上了。 Dan hal menjadi pelaku firman adalah bertindak berdasarkan kasih karunia Allah. 行道的人把他的行动建立在上帝的恩典上。 Dan berita baiknya adalah 好的消息是， oleh kasih karunia Allah, bukan usaha kita semata, 不是按照我们的努力，乃是按照上帝的恩典。 Allah memampukan kita untuk menjadi pelaku, bukan saja pendengar. 上帝能够我们成为一个行道的人，不是单单听到的人。 Dan kini di tengah tantangan dan kesulitan, 在此充满挑战和挣扎， kita sungguh dipanggil untuk hidup di dalam Dia. 我们被呼召活在他里面。 Dan biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. 但愿圣灵帮助我们都成为行道的人。 Amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. 我们祷告。 Bapa, mampukanlah kami untuk menjadi seorang pelaku firman, sekalipun mungkin hal itu bukan hal yang mudah. Seringkali kami mudah untuk mendengar setiap khotbah, setiap hal yang kami baca di dalam Alkitab, tetapi bukankah begitu sulit untuk mengerjakannya? Karena itu biarlah Roh Kudus yang memampukan kami, Kau yang menolong kami untuk tetap memiliki hati yang selalu peka dan siap untuk dibentuk jadi seorang pelaku-pelaku firman yang mengasihi apa yang Kau kasihi. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ya, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami telah memasuki masa endemi ya Tuhan, dan Kau tahu begitu banyak hal yang sudah diupayakan untuk kembali beraktivitas seperti normal. Tapi kami juga tahu Tuhan kalau hal itu bukan hal yang mudah, dan kami berdoa bersatu hati bersama-sama bagi bangsa dan negara ini, khususnya bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberikan hikmat kepada setiap orang yang ada di dalam jajaran pemerintahan, supaya mereka boleh tetap menegakkan peraturan dengan baik, tetap teguh, tetap kuat, melihat setiap tantangan sebagai cara untuk terus menemukan solusi yang terbaik. Dan khususnya kami berdoa juga untuk setiap masyarakat, supaya Tuhan yang berikan kami kepekaan, kesiapan hati untuk memasuki masa-masa ini. Berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, juga gereja GPMBRI khususnya,
ketika banyak hamba Tuhan, juga majelis, setiap orang yang terlibat pun juga jemaat yang mempersiapkan diri untuk masuki masa endemi ini. Kiranya Tuhan yang terus berikan kami hati, berikan kami sukacita untuk kami boleh datang ke gereja, boleh tetap bersekutu dan beribadah. Kiranya Tuhan yang tolong setiap perencanaan yang sudah diatur dengan baik, setiap hal-hal teknis sampai hal yang paling rumit. Kiranya Tuhan yang berikan setiap kami masing-masing juga untuk pengertian dan hikmat untuk dapat mengaplikasikannya dengan baik di masa-masa endemi nanti, khususnya di bulan Juli. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini khususnya untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit, sedang berada di dalam kondisi yang lemah tubuh, sedang di dalam kondisi yang mempertanyakan di mana kasih Tuhan, sedang bergumul dengan sangat ketika mereka menghadapi tantangan dan pergumulan dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau yang terus datang, kiranya Tuhan yang juga memberikan pemulihan bagi setiap mereka satu persatu yang mungkin tidak dapat kami sebutkan namanya, tetapi Tuhan tahu mereka dengan betul, Tuhan tahu setiap hal yang mereka pikirkan dan mereka rasakan, dan kiranya Tuhan yang datang untuk menyembuhkan, untuk memberikan kekuatan serta penghiburan bagi setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan setiap pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya hanya kehendak Tuhan saja yang jadi, kiranya hanya nama Tuhan saja juga yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat boleh dipersilakan untuk duduk. Allah Bapa selalu senantiasa memelihara hidup kita dan berkat-Nya selalu cukup bagi kita. Kita akan menyampaikan persembahan sebagai ucapan syukur, bagian ucapan syukur kita kepada Allah, dan sebagai ungkapan untuk belajar taat perintah-Nya untuk mengambil bagian di dalam pelayanan gereja Tuhan. Persembahan dapat disampaikan melalui scan QRIS bagi saudara yang ada di gedung gereja ataupun kotak persembahan di belakang. Dan bagi saudara yang beribadah dari rumah bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja. Kita akan menaikkan pujian nomor 423, Bapa Surgawi Memeliharaku. Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memelihara kami, Engkau senantiasa memperhatikan kebutuhan hidup kami.
Engkau senantiasa melimpahkan anugerah-Mu dan mencukupkan kami ya Tuhan dengan berkat-Mu. Ya Tuhan, kami menaikkan syukur untuk hal ini. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan, menyampaikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Sebagai juga tanda ucapan syukur kami, bahwa kami boleh mengambil bagian di dalam pelayanan gereja-Mu. Sebagai tanda ucapan syukur kami ya Tuhan, bahwa kami mempunyai Allah yang senantiasa memelihara kami. Tuhan, biarlah persembahan ini kami sembahkan kepada Engkau, dan kiranya Engkau berkenan ya Tuhan memakainya. Dan semuanya ini ya Tuhan, kiranya boleh memuliakan nama-Mu, dan juga boleh menjadi bagian di dalam pekerjaan gereja kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu. Segala kemuliaan, puji hormat kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus, beserta dengan saudara-saudari sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ada warta yang saya akan sampaikan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu untuk minggu depan adalah Hari Ayah Internasional, Father's Day. Jadi kita akan mendengarkan khotbah dengan tema spesial, yaitu pelukan seorang ayah, yang akan disampaikan oleh pendeta Dedi Wikarsa. Jadi saudara bisa mempersiapkan diri untuk datang pada minggu depan dengan beberapa pertanyaan refleksi, yaitu apakah tujuan rumah tanggamu? Apakah yang hendak dicapai? Apakah peran utama seorang ayah di dalam rumah tangga? Kesuksesan apakah yang engkau sedang siapkan bagi anak-anak? Jadi ibadah minggu depan bukan hanya buat para ayah, tapi semua. Anak-anak, keluarga, calon ayah, dan semuanya. Kita siapkan hati kita untuk beribadah pada minggu depan. Demikianlah warta, kita doa teduh.